जो भी इनकी मजबूरी थी वो मुझे नहीं पता। हमें किसी को नहीं समझ आ रही कि 30 तारीख तक जब टाइम था तो, और आज हमारी मुलाकात भी थी, तो हमारे से भी कोई बातचीत, हम भी कोई पैगाम दे देते, लेकिन आज बैरिस्टर साहब को इजाजत मिल गई थी अंदर आने की। मैडम, क्या इमरान खान साहब ने ये बजट कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है? इमरान खान ने कहा है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाएं, उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, उनकी मशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत तारीफ की है, क्योंकि मेरी बहनों ने उनको बता रही थी कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनके पास तो सोशल मीडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया ख़ास तौर पे कि वो एक उनका जो किरदार है, उन्होंने इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त में वही हैं जो लोगों की, अवाम की आवाज़ बने रहे। वो अवाम की आवाज़ है, और जो अवाम की आवाज़ है सियासत में और जमहूरियत में, अवाम की आवाज़ लोगों तक, जो अवाम तक, उन्हीं की आवाज़, जो लीडर्स होते हैं उनका काम है कि अवाम की आवाज़ सुने। और सोशल मीडिया ही आजकल मीडियम है जहाँ से आपको आवाज़ अवाम की आएगी, क्योंकि जो बाकी मीडिया है, मैं ये नहीं कह रही कि जो हमारे सामने मीडिया खड़ा है, लेकिन इन जो हमारी नेशनल मीडिया है, इनके ऊपर बहुत मजबूरियाँ हैं, तो इनकी लिमिटेशंस हैं। एक ये पॉइंट था, उन्होंने बहुत तारीफ की है इसकी, और वो चाहते हैं कि आप अपना काम इसलिए जारी रखें, नहीं तो अवाम की आवाज़ जो लीडर्स हैं उन तक नहीं पहुँचेगी। दूसरा पॉइंट बजट के ऊपर है। उन्होंने ये बताया कि मेरे पास बैरिस्टर साहब भेजे गए थे, जिन्होंने आके जो भी समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और इतनी मजबूरी में क्यों पेश किया गया। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये 5 हफ्ते से हम पैगाम बाहर मेरी बहनें लेकर आ रही थी, और मैं भी एक दफ़ा थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास मशावरती टीम आए, और मशावरती टीम से मैं पहले डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर जो मुजम्मल साहब हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, एडवाइज़र, वो हों, तैमूर झगड़ा साहब हों जो हमारे साथ खड़े हैं, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर। ये टीम मेरे पास आकर बैठेगी और मुझे समझाएगी कि बजट क्या है। अगर अब आपने जो भी उन्होंने मजबूरियां बताई, मुझे वो उसकी हमें डिटेल्स नहीं पता, तो जो भी उन्होंने कहा चलो कर दिया, लेकिन आप जाए सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, पहले क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इमरान खान इस पार्टी का लीडर है, इमरान खान की जिम्मेदारी है बजट कैसे इसको एलोकेशन करनी है। आपने पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया कि IMF कैसे कबूल करेगा कि जब पार्टी हेड, जिसकी वजह से ये पार्टी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है पार्टी की, उसकी मशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। अब वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आज जाके परमिशन लें, आपको ये जो पहले आपने नहीं किया, और आप वही मशावरती टीम मेरे पास आएगी, मैं जो चेंजेस करूंगा वो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। मैं देखूंगा कि एलोकेशन कैसे है। वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि सरप्लस होते हैं ना, सरप्लस आपने क्यों दिखाया, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर चेंजेस आएंगे, जो भी वो चेंजेस रेकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे। ये उनका हतमी फैसला है, और ये नहीं हो सकता कि ये बजट कबूल कर लें जो बहुत जल्दी में बगैर किसी पार्लियामेंट, उनकी असेंबली में डिस्कशन के बगैर 3 घंटे के अंदर जो पास कर दिया गया है। तो वो उनको इमरान खान कहते हैं कि ये हतमी फैसला नहीं है इस बजट का। 2 ये हो गए।
تیسرا انہوں نے بات کی ڈرونز کی. وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہمیشہ سے بلکہ 2011 سے میں نے یہاں سے پوری مارچ لیڈ کی تھی. وہ مارچ پوری ایک احتجاج لے کر گئے تھے وزیرستان کہ 5-6 ہزار لوگ اس وقت تک بے گناہ بچے اور عورتیں ان ڈرون اٹیکس میں شہید ہو چکے تھے. اور انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ڈرونز کے خلاف ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرون حملے کر کون رہا ہے، لیکن جو بھی حملے کر رہا ہے آپ اس کے خلاف FIR درج کریں. اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر FIR درج کیسے کی جائے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ڈرون حملے بتا دیا آپ کو کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک سخت رد عمل مانگ رہے ہیں. ہاں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، میری بہن بتا رہی ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے جب آپ کریں گے یہی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ جس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ 2004 سے تقریباً 21 سال سے، جب سے یہ 25 سال سے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے تو اس کے بعد دہشت گردی بڑھے گی. چوتھا پوائنٹ ان کا تھا ڈکٹیٹرشپ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا، خواجہ آصف نے کوئی کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم کا. کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے کیونکہ جب ٹرمپ نے ملاقات کی، جیسے کہتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے کیا ٹائم ضائع کروں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اس کا آپ کے پاس ثبوت وہاں ملتا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلا کر بات کی، اس سے جو بھی انہوں نے بات چیت کی اور اسی کا شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. نہیں تو آپ کی مارشل لا ہے اور آپ کا ثبوت اسی میں ملتا ہے کہ باہر کے ممالک عاصم منیر سے بات چیت کرتے ہیں. باہر کے ممالک شہباز شریف کو میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کون ہے اور نہ ہی پریزیڈنٹ زرداری سے بات کرتے ہیں. تو یہ عمران خان کے جو 4 پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا، اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے PTI میں کہ جو KP کا بجٹ پاس کیا گیا ہے اس پر مختلف باتیں سامنے آ رہی ہے. سیاسی جو کمیٹی ہے آپ کی، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ یہ عجلت میں کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ عجلت میں کیا گیا ہے؟ عمران خان کی اپروول ضروری تھی، اس بجٹ کو پاس کر کے عمران خان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو بھی ان کی مجبوری تھی وہ مجھے نہیں پتا. ہمیں کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ 30 تاریخ تک جب ٹائم تھا تو، اور آج ہماری ملاقات بھی تھی تو ہمارے سے بھی کوئی بات چیت، ہم بھی کوئی پیغام دے دیتے. لیکن آج بیرسٹر صاحب کو اجازت مل گئی تھی اندر آنے کی. میڈم کیا عمران خان صاحب نے یہ بجٹ قبول کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ میں بھی سپریم کورٹ جائیں. انہوں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ عمران خان جو ہیڈ آف دا پارٹی ہیں ان کی مشاورت کے بغیر بجٹ کیسے پاس ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ پرمیشن لے کر آئیں، جو انہوں نے مشاورتی ٹیم کا 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور اب جب وہ پرمیشن لے کر ٹیم ملنے آئے گی، وہ اپنے موقف پہ قائم ہے عمران خان، اور وہ کہہ رہے ہیں جب ٹیم ملنے آئے گی پھر میں جو اس میں تبدیلیاں کروں گا وہ بجٹ میں شامل کی جائیں گی. میڈم جو کارکنان ہیں وہ علی امین گنڈاپور اور باقی KPK کی گورنمنٹ کو غدار کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ KPK کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جب عمران خان کہہ رہے کہ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، آپ کو اسی سے سمجھ آنا چاہیے اور سیاست دانوں کو اسی چیز سے سمجھ آنی چاہیے. وہ یہ عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب عوام ایک اپنا رد عمل دیتی ہے، آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی خلاف ہیں. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کی آواز سنیں، آپ ان کو سنیں. یہی جمہوریت ہوتی ہے. ہر سیاستدان کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ جمہوریت میں الیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو اوپر نہیں دیکھنا، آپ کو عوام کو سننا ہے. اگر اب آپ عوام کی آواز نہیں سنیں گے، اس لیے انہوں نے آج خراج تحسین پیش کیا ہے اپنی سوشل میڈیا کو کہ آپ لوگ عوام کی آواز بنیں.
देखने वो आप होंगे मैडम ये सारे। बताइएगा, आपके पीछे तैमूर सलीम झगड़ा साहब खड़े हैं, पिछले 6 माह से आ रहे हैं मुलाकात के लिए। आज बैरिस्टर साहब को मुलाकात नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई, सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनको नहीं दी गई, क्या वजह है इसकी, क्या वजूहत? अब ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कर्नल साहब फैसला करते हैं कौन अंदर आ सकता है। तैमूर झगड़ा साहब को नहीं बुलाएंगे, सलमान अकबर राजा को नहीं बुलाएंगे, अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुझे भी नहीं इजाजत मिलती, लेकिन बैरिस्टर साहब को इजाजत मिलती है। आपको सबको पता साहब के पास कौन सी किदर सिंगी है कि वो आपकी मुलाकात नहीं करने देते हैं और खुद मुलाकात करके चले जाते हैं, फिर दोनों बहनें आप उनकी मुलाकात हो जाती है, आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही? ये न्याजुल्लाह न्याजी साहब खड़े हैं, नहीं पजौथा खड़े हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। मैडम ट्रंप के हवाले से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज का अनाउंस किया हुआ था, अभी उसने हमारे ब्रादर मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या अभी भी उसको ये इनाम मिलना चाहिए? ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलकर सीज फायर करके अपने फैसले कर लेंगे, ये तो उनके मुल्क की। हमें जो फिक्र करनी चाहिए सीधी सी बात है, हमें पहले अपने मुल्क की तो फिक्र करें। सारी दुनिया एक सेकेंड पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम लोगों को दूसरे मुल्क में, और वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, हमारे बरादरान हैं और बड़ी मजबूत कौम है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और हमें भी अपने मुल्क में अपने हक के लिए और अपने जो असूल के लिए, अपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। मैडम आप ये बताइएगा, आपने ताकुजात का इजहार किया बजट में, सलमान अकबर राजा साहब ने किया, बाकी पार्टी के लोगों ने किया, आज 2 बहनें मिली हैं इमरान खान से, तो उन्होंने ताकुजात का इजहार किया इस बात। लेकिन इमरान खान ने उसका आपको हल, इमरान खान लीडर, बड़ा लीडर ये होता है जो आपको हल देता है, उन्होंने हल दे दिया है। उन्होंने कहा अभी भी आओगे मेरे पास तो इसका और मैं तब्दीली करूंगा, जो मैं तब्दीली करूंगा वो बजट में शामिल होगा। इसका मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हतमी है। इसका मतलब है कि खान साहब गंडापुर के ऊपर नाराज हैं, उन्होंने बजट पास कर दिया। ये तो आप कह रहे हैं, इमरान खान सिर्फ हल ढूंढते हैं, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो इंसान है जो 1 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जो अकेले बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह उनकी हिम्मत है कि अकेले बैठ के आधे घंटे की मुलाकात है, सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे की जो मेरी बहनों को मिलते हैं। और हम 15 मिनट, 20 मिनट, 15-20 मुश्किल से 15-20